السلطان. تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني، ميلت قلبي والهان عمقام الهرر. Avvalo assalomu alaykum бинандагони азиз ва меҳмонони канали Бонуи Тоҷик, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумоён сиҳат саломатед. имрӯза влоги худро яъне аз Москва, чихел ки дар дигар наворам аллакай ман гуфта гузашта будам, аз Москва сар мекунем. яъне ман билет гирифтам, билет ба самти Санкт-Петербург. вақте омаданам поезди сабзам ба 3000 рубли русӣ буд, чунки беҳад шароитош нағз. поезди сабзам 4,5 соат бариста мебиёд. ин бурафта Невскиро гирифтам, Невский экспресс. нархаш 1000 сум. 1000 сум. инам 4,5 соат бимераду. шароиташ камтар дигар фарқ мекунад. ва дар як наворам комментария навиштанд. як кас ки савол доданд, барои чӣ шумо сафар кардед? мақсади асосии сафари ман, яъне ман 1 сола 8 моҳ шуд имрӯз ман Тоҷикистон рафтам ва ҳам соли гузашта буд ин наворам. соли гузашта ман ба он хотир рафтам ки чихел ки медонед Москва маошаш баландтар мешад. барои ҳамин рафтам, чунки дуконам як супермаркет ба кор мекардам. маблағаш нағз маошаш гуфта таъриф карданд ва рафтам. ҳам камтар инқадар бачаҳома ба хотир оварда ҳар рӯз гирия намекунам гуфта рафтам. боз 1-2 документ туре карам рафта пасоби бачкона кор ба даромадам. унҷа саломатим ба ин қадар Москва накоред. беҳад одаму шумаш баландтар. чанд сол пешам бар саломатии мо зиён карда буд. ва перевод гирифтам Санкт-Петербург ва инҷавиам нав шуда шуд дар ҳамин супермаркет. инҷа кор ба даромадам. ҳозир айно корамро, кору фаъолиятамро дар ҳамин супермаркет давом дода истодаам. ана чихел ки мебинед даруни поезд инхеле ҳаст, яъне купе. ҳамахона ҷавш отдельно. инҷа аллакай вокзали Санкт-Петербург. шукри худо ман сиҳат саломат расида омадам. ассалому алайкум. чӯ ки медонед ирӯз фудсити рафта будам. аз онҷо инхеле ман шукри худо ба Питер расида омадам. аз хотирам баромад ки ман ин чизҳои гирифтаамро навор гирам. аз варени мураббо сар мекунем. ин олучагин хостам 4 намудашро гирам. малиновиш набудааст. барои ҳамин олучагин гирифтам. як банка 1 литра аз мураббои зардолу гирифтам. инаш анҷир. ин ҳар сеашро 300 сум гирифтам. 900 сум шуд. инҷа бошад чакка гирифтем. 100 сум. ана ҳамин контейнераш 100 сум меистад. боз инҷа нон харидам. нон харида омадам. 50 рубли ин аллакай мо шикаста хӯрдем. дуд дома гирифтам. ана ҳамин 50 рубли меистад.
бууз бут кантагасын хутаа чилсүми. Ana. Vaspin kalın. In çakra bağın fotoğrafım ki. Cihançan bir hat nasmeden at. Çakra. Böyle hemen vardım. Mastal vakti yo ham to koduşum iyi kurat. Aynı boşat. Doğru haridan. Önce doğru haridan. İnhali hama tarif kardan. Az tarafı ham sanımla. Hама желудка. Растворение тромбов, повышение фертильности, помогает при проблемах с менструацией и мочой, при болезнях почек, печени. И она меня грифта хонитон. Я хоритон, я курс лечения шмоват агуфтанки до домаги. Все порхордан дакор хотя бы. Нам тарсидам ки роҳ ба аз Питер то Москва, аз Москва то Питер 40 км биём гуфта. Худоро шукр нағз омад нашикаста, дар омада дидам, не ҳама банко соғ. ҳечи нашудааст, худоро шукр. дар ҳамин наворамо ба охир мерасад. хайр, то влоги оянда дар паноҳи худо бошед. Сеҳат саломат, тансияту хонобод бошед. хайр. Питер омадаму баъд аз 1-2 рӯзаш курьер телефон карда занг зада. Ман ба трудовой книжкама дастам ба оварда дод. Маҳкам кардаги лично дасти худам ба имзо монда гирифтам. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Верим России, уважать ее. Ассалому алайкум. Умедворам ҳама тансияту хонободед. имрӯз 23 декабр соли 2020. айни ҳол ман дар Санкт-Петербурги Федератсияи Россия. имрӯз записам буд, присяга қабул кардам ба омадам, камтар дер монда. Выходной гирифтам имрӯз, гирифта будам. Присяга ва омадам. Присяга қабул кардам. Ба ман як варақи коғаз додам барои пур кардан ва адрес ба як адрес фирсондам ки ба гоҳ акнун ман метавонам рафта госпошлина 300 рубли чек кандам, рафта мо коғаза пур карда гражданство акнун худохоҳад мегирам. Иншоалло то соли нава ҳаракат карда мегирам акнун. ҳамин хеле хурсанд. ва ин рӯзе ман чанд сол боз интизор будам. шукри худо. худо хоҳад бо дастам бигирам паспортамро. бо ин хурсандиам бо шумо тақсим мекунам. худо хоҳад ба ҳаматон сеҳат саломатӣ, умри дароз, хушбахтӣ ва хурсандиҳои беинтиҳоро таманно дорам. бо мо бошед. аз наворҳои нави ман дер намонед. хайр.
خواهران آقای عزیز ساعت 8 کار برآمدم. امروز آخرین روز پدرک برای فرزندان پیش از سالگرد کارخانه می‌بود است. چند روز به خاطر کار کردم برای همین روز با آمده گرفتم نتونستم. امروز وید محکم کرد برای همین کار برآمده حاضر آمدیم. کمتر همسریمش کرد و اسکالاتر با مترو پیاده فراموده پیاده میبرم. فقط من به همین عادت شدگی حاضر این دیگر آدرس بام شدم. همینجا پدرک میبود است برای دو فرزندان. میبینیم چی باشد در درمش. بیاد هوا نقص منظره های بیناهای زیبا. این شهری سنت پترزبورگ بینیم باید دوست میدارم. من حاضر پدرکای گرفته برمودم دکتر داد میترکای بچه هم کتن انا خیلی کامتر دست در نشبه سنیکرز کلام مایده میلتوی مارس تیکس امندم سکیتلز این کل چیزاش در شیرینی فقط من فکر کردم که خیلی بازش چند بوده همینش بیاشکر فقط شیرینی کلاس. منظرهای خوشگلی خیر با همین تا نهار آینده خدا حافظ. خدا یار مدد بردم باشد. حاضر من کار برآمدم ساعت 11:30 همه جا سلیت فرانی اوزی سلیت فرانسس با نیم ساعتی دیگر من تا سالینا 2021 آمدنش. خدا خواهد من راه خوبه اتوبوس به جشن میگیرم. اکنون پیش روز میگیرم 1 ساعت تا خانه میرم. اگر اتوبوس باشد اگر نه اتوبوس نباشد نمیدونم خیلی خانه میرم. من حالی خیلی به هم صحت سلامتی عمری دراز روزگاری تینج و سوده دلی بیغم سری بیدار و آبروی بلند خواهانم. الله همیشه در کجای نباشدن. خدای مهربان یار مدد بردن باشد. سال 2021 مبارکتان باد. حاضر نمیدونم مترو در آمدم تا خانه اسپید میکنم. یعنی من پریخواد کتی با 12 و محکم خونات بود مترو بیایم اسپید کنم پریخواد به همونجا برامد و اتوبوس خدا خواهد قدر دور نیه.
انا ساعت 00:00 یکم شد. مترو برومدم، همه سالیوت پرانی کرد. تا حاضر دوام داشت سالیوت پرانی. اکنون افطوبوس نیست، این وقت با تراموای نبودگیست. ممکن تاکسی زکاس کنم، قیمت برای همین تا خونه حرکت بکنم، پیاده رفتن یا که خیر با تمام میبینیم. انا همه جا سالیوت پرانی قریب خانه رسیده آمدم. خیریت، شکر خدا. تراموای کار کرسیدگی بوده است، ترالیبوس ها گشت ساز. حاضر ششتم، شکر خدا. سال 2021 هم پیشواز گرفتیم. و همه خیر. خوب بخوش. خدا خواهد خوب میرم. پگاه باز ساعت 9 کار بشدن در کار. الهیم خدای مهربان قوت یاد و همه آدم همه خیلی کار میکرگی کند، از یک جا خور رفتن نگاه دارد. شکر همی دست و پای روان ما و همه شکر به داد و ندادش، به پستی و بلندی های زندگیش، به آمد و نامدش، به همه شکر. یک سال دیگر رو پسی سر کردیم. خیر.